Good morning, viewers. आज बुजुर्ग को बड़ी अपने इंसाफ के भी स्वागत करे से viewers kan ekta short property होगी जोंदो अमान बरले यदि सोनम छत्री कुना थाका दो कुंदो एकता बुइनी उले कुंदो फेथ हॉस्पिटल थे मापोर देता है ट्रीटमेंट लुई जाए थाका मेदी कुंदोला किडनी खान पिया हुआ उले इतना का ऊपर हम वीडियो बनाने थाका दो बेशी मनोरम बरले थाका लगा प्रार्थना पर याद करीना पैसा थाका पर बेशी मनोरम मदद कान करेছে আৰু ইতিয়াতো সোনাম দুলে তাই ডিসচার্জ হইনা ইটা তালাগা হেলথ কন্ডিশন দুলে বেশি ইমপ্রুভ হয়েছে কিনা একটা খুশিলা খবর বি আমার লাগা ভিউয়ার্স খান লাগা মাঝে পৌঁছাই দিয়েছে হইলে বি ভিউয়ার্স খান তাহান দুলে দবাই পানি লাগা তুলে আর বি অলপ মদত লাগিয়েছে কিনা তাহান পৰা আমানকে অ্যাপ্রোচ করনা দেখছে এই ধরনের হইলে ভিউয়ার্স আমার পৰা মিলি কিনা হইলে পুলা বি মদত কৰিছে আৰু ইতে বাৰবি হইলে দবাই পানি কাৰণে বি আমার পৰা কিমান পাৰিব ইমান কন্ট্রিবিউট কৰি দিব দেই কিনা ভিউয়ার্স খানকে রিকোয়েস্ট একটা কৰি দিয়েছে Indian Meteorological Department kan pradule predict kurigna kushiki juntu thunderstorms kan ase idule hawa aru lightning kan duile aru moderate rainfall ho idule Assam laga konba jagan juntu Bajali districts Baksa Barpeta Bongaigaon Chirang Dobri Gwalpara Kamrup Metro Kokrajhar aru Nalbari aru South Salmara laga jaga deule idu ahi daga olop din laga majodi idu pani gan kiribole sigune bita amra predict korise ide IMD bai dibi kuise ki idu situation laga podule tai gan bra close watch rakhibo mane tahan bra tade bine sai thakibo aru jodi kiba kibi updates khana ase bile idan dule tahan bra jontu manuhan karne bile idu updates to tahan bra issue kori dibo kina bi tahan bra janaise ekta dangur road accident dile Assam laga Guwahati laga Lalmatia area dile Wednesday laga din jontu April 9 laga din deise tade binule duijon manuha laga jan jaigina ase kina janala paise idu hadsa dine hoise ki dumper ekta brar kuntu laga registration number AS25FC ule idu control lost hua pichule gari khan beshi logodi lagi jase kina ko ase ineka busy mahol dile mane ineka highway fine jaga dile ineka manuhan laga majote beshi tension khan bi hoise kina janala paise eyewitness khan laga hisab pradli idu accident to catastrophic thakjin gose mane idule bishi bia ekta bishi sawole na para laga accident hoise kina han ba ko ase kondile duita individuals laga do jan jaise aru duita individual laga majode ekta dule maiki thakise kina bi janala paise authorities khan pradli victims khan ke ida tak bi pehchan do kuri kina nai kina bi janala paise tade bine local manuhan brado khusawina idu dumper ke dile July di bole bi koshish kurise kina paase yede police khan pradule idu mamlo pore dhan pra sport te punchigina halat to dhan pra control de anibole parise kina janala paise aru idu mamlo pore dile tai khan pra itia investigation to kuri ase kina khobor ai thaga do apni gan sob ke bi janai diase April 9 laga din de Manipur police khan pradule duita individuals khan kun khan laga hat pradule 115 bottles codeine phosphate aru tripolidine HCl syrup Tasrex TR 100 milliliter laga idule Langthabal Kunja Mayai Lekai jondule Singjamai police station laga jurisdiction bitor dile danbra turishokina channel paise yede tai khan laga hat pradule police khan pradu bishi saman khan turishokina bi channel paise yede ule ta laga naam gandule Rahul Kshetriya 23 sal laga aru tai do Singjamai Wangma Torban Kshetri Lekai Kshetri Mayum Lerak Imphal East pra seguna channel paise aru alak ekjon to Thokchom Angamba Singh tai do 24 sal laga ase aru tai dule Kakwa Lamdaibung Lekai Imphal East district pra seguna bi channel paise security forces khan pai duijon ke giraftar kurigina idia idu duijon dule investigation kuri ase kuina cover ai daga do amni gan sob ke bi janai diase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead